Ovako počinje jedno interesantno putovanje kompanije Noctua. Radeći u tišini više od 4 godine, uspjeli su da naprave majestralne ventilatore koji su sinonim za tišinu i performanse. Ogromno je zadovoljstvo sarađivati sa nesebičnom kompanijom poput Noctue, čija je jedina pretenzija objektivnost u našim recenzijama. Pored odličnih proizvoda koje nam nude na svakom koraku, to je jedan od razloga zašto obožavamo ekipu iz austrijske kompanije. Imali smo prilike da testiramo njihov najnoviji ventilator koji je od nas dobio najveće priznanje. Ovog puta na testu se našao ventilator iz najnovije Redux serije. Predstavljamo vam PVM ventilator koji radi do 1700 obrtaja, Noctua Redux NF512. Redux ventilatori su u svom specifičnom pakovanju namenjeni svim ljubiteljima kvalitetnih ventilatora koji ne zahtevaju previše dubok džep. Za svega $13 nam nude neverovatne airflow i akustične performanse. Za razliku od ostatka ventilatora iz ponude kompanije Noctua, Redux ventilatori dolaze u veoma zanimljivoj sivoj boji. Jedina vidna ušteda je na samom propratnom paketu, pa nam je pored Redux ventilatora Noctua jedino spremila šrafove za njihovu instalaciju. Kako bismo uporedili performanse, u test smo uvrstili njihove top notch ventilatore kao i jedno SXT all-in-one vodeno hlađenje. Kada je reč o akustičnom profilu, Noctua ventilatori imaju mnogo prijatniji zvuk okretanja, čemu doprinosi SSO ležište, pa je u poređenju sa ventilatorom koji dobija Muse Kraken AM22 za klasu prijatniji i tiši. Kada govorimo o samoj temperaturi, na i7 8700K procesoru je razlika bila u korist NZXT ventilatora i to samo za 1 stepen, što je neprimetna razlika. Ako iz svih uglova sagledamo sliku, Noctua Redux 512 je prošao naš test baš iz razloga što je temperaturna razlika mizarna, dok je akustika na Reduxu bila primetno bolja. Ukoliko vam se dopada siva boja ovih ventilatora, za $13 nam nude odlične performanse. Pa je tako na našoj skali ocenjivanja ovaj ventilator zasluženo dobio Platinum nagradu. Ukoliko vam se recenzija svidjela, ostavite like kao znak podrške, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom.